समस्त उठे बसई दियो नीचे बस सारे कोन कइले सुनावा सारे कइले तमे माने तम मान स्थान रे बसी की सब बाण बाण को साख पढ़ो अरे पाठ पढ़ी अरे बस बसी पढ़ो हम मत सुमिला सारे कइले समुद्री समुद्र लो समुद्री समुद्र आ तमे दियो रे बस बस समुद्र नमस्कार हो कल्याण हो बुढ़ी के धाड़ी आशीर्वाद धाड़ी महाराज्य मम पूज्य मम मरण्य बेस भगवताश्रयी भागवत प्रेमी कृष्ण प्रेमी हरि प्रेमी कला प्रेमी साहित्य अनुरागी भद्र व्यक्ति मंडली एवं मोर चीर कल्याण प्रदायिनी चीर बंदिया उत्कलिया मातृस्थानिया भग्निस्थानिया माँ भौणी सस्नेही कुनाकुनी पुओ झियो सर्वदौ सर्वप्रथमे श्री श्री नीलाचल निखिल उत्कल पालागायक परिषदर परंपरा रीतिनीति को आखि आगे रखी मुझे आपण मान सम्मुखरे सर्वप्रथमे उपस्थापित करने को जाइछि जगत गुरु अभिन्न सुंदर मो प्रभु अभिराम परमहंस देवंकर कविता पंडा उद्देश्य भक्त भगवान कथा भक्त भगवान मन चैतन्य कथा धनरे भक्त जनक भगवान निकट रे प्रार्थना करुछि कहला हे विश्वचिंतामणि ठाकुर आपणकर पदार बिंदर रे अनंत कोटि बार दंड प्रणति करुछि आपण को अशेष अशेष धन्यवाद दउछि बुझिलो अशेष अशेष धन्यवाद दउछि काहे के पुआ कहला हे ठाकुर ये क्षणभंगुर विषयावश संसार रे मते गोटा पवित्र मानव जन्म देकरी एठिके पठाई थिबा हे ठाकुर रे मु आपण को अशेष अशेष धन्यवाद दउछि या मानव जन्म के देई की मते पठाई छ हां को पंडापु आया धन आया ये मानव जन्मटा होछि पवित्र जन्म सार्थक जन्म श्रेष्ठ जन्म अच्छा आपण ठीक कथा कहछन ए रो मानव जन्म श्रेष्ठ जन्म पवित्र जन्म मानव जन्म रो सब कर्म आमे ठीक करतो अरे कर्म कतरा रहला कथा के सुनबा बस 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 आज वाला को केवल भूल करनी कहला प्रभु ये पवित्र मानव जन्मटिए दे मते आपण पठै छंती एनु आपण को पदार बिंदरे मो अनंत कोटि बार दंड प्रणाम करिवा संगे संगे आपण को अशेष अशेष धन्यवाद दउछि नहीं ताले मानव जन्मटा होछि गोटा पवित्र जन्म श्रेष्ठ जन्म सार्थक जन्म नहीं ए कथा कहिला कि आपण मान कर अति बड़ी जगन्नाथ दास उड़िया भागवत के सुंदर भाव के न्याय होते कोन कहिले हे पुओ कोला ये अनेक जन्म तप फरे मानव जन्म मोहित जन्म मोहित मानव जन्म मोहित ये मानव जन्मटा श्रेष्ठ जन्म सार्थक जन्म पवित्र जन्म नहीं अति बड़ी जगन्नाथ दास कहिले अनेक जन्म तप फले मानव जन्म मोहित अनेक जन्म तपस्यार फल अनेक जन्म
ଅନେକ ଜନ୍ମ ବାବୁରି କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ବସୁ ଟିକା କଲେ କେତେ ଜନ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ନାଇଁ ବସୁ କଣ କହିଲେ ବୋଲେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଜନ୍ମ ପରେ ମାନବ বসু কহিলে লক্ষ লক্ষ জন্ম পরে মানব জন্ম মনে রখ জগন্নাথ দাস কহিলে অনেক জন্ম তপ ফলে মানব জন্ম মহিতরে বসু কহিলে লক্ষ লক্ষ জন্ম পরে মানব জন্ম রহ আগুকু মারে দিবা পাটি আগে বুঝু কথাটাକୁ ଟିକେ ଭଲ କରିକିରି ବୁଝ ଧନରେ ଇଏ ଜୀବର ଅନ୍ୟ ନାମଟା ହଉଛି ମାନବ ଆକୁ ମାନବ ଆମେ କାହିଁକି କହିବା ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନବ କାହିଁକି କହିବା ମା ନବ ମା କହିଲେ ମାଟି प्रथम अर्थ बुझ मानवर बुझे कहला मा नब मा कहले माटी नब आज्ञा मातृगर्भरु जन्म होकर जते बेले आसिले कोठी पड़िले ए मा माटी ऊपर की पड़िले नहीं गोला बेले इहलीला संवरण कला बेले जन कोठी की जीव से मा कोड़ को जीव आसीबा बाटटा होछि गोटा नहीं जो बाट देकिरी आसी थी ये जीव पुनी सेही बाट दे आसीला मा कोड़ को पुनी जीव सेही मा कोड़ नहीं गोटा अर्थ गोला मानव आउ द्वितीय अर्थ को आस मानव कोन मानव ना प्रत्येक कथा को ये जीव मानी करी चलुथिबारु आ नाम होछि मा प्रत्येक कथा को मानी करी चलुथिबारु ये जीवर अन्य नाम मानव आज्ञा दुई गला तृतीय अर्थ को आसंतु मानव मा का आपण जानि छंती नव अर्थ न अर्थ नटी मार संतान हेथिबारु ये जीवर अन्य नाम मानव रे अरे केवल तमे नुह आमे जेते एठी बसी छे सचराचर जीव जगत समस्ते होछंती न मार संतान आर भूल को बुझि पारिबो तो आमे गुटिया मार देन हां पुओ सही को सार में ब्रेन में काम भक्सियो ए बस बस हां ए धन कला ये तत्व बुझिले टूटे भ्रांति तत्व बुझिले टूटे भ्रांति तत्व बुझिले टूटे भ्रांति तत्व बुझिले ये भव सागरु तरी जाति हां कोन खबर देल आ ताकर हलिला यार गली पे हां हला पावा दो हां आज वाला हला पावा दो उठा 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 बापारे पाला साहित्य होछि आज्ञा मजागत रस नडिया के खाइबा को हेले ए गंगा गंगा रे नडिया खाइबा को हेले केते कष्ट जानि छु हां गछ को चढ़ीबो नडिया बिछेइबो नहीं गछ को नडिया बिछेइबा कोता आनिबा चोपा को छेलीबा भीतर गोटे सड़ाइबा हारिबो से सड़ाई की भांगीबा भांगी सारला परे ता भीतर नडिया को बाहर करिबा ता परे खाइबे ना खाइले जागिरे मजाटा पाइबे ना नहीं तेणु ये पाला साहित्य होचे मजागत रस बापा रे आको टिके घंटा जगटा न करले आर रस निर्गत होबनी से तम समुद्री समुद्र ले देखाउ छै ना बट बस 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 बट बस आज्ञा नौटा मा आमे समस्ते होछंती
ହଉଛନ୍ତି 9 ମାର ପୁଅ। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ମାର ଗୋଟିଏ ମାର 9ଟା ମାର ତ ନାଇଁ ଭୁଲ କଥା କହୁଛ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାର ଏମିତି ନ ଦେଖ ହିସାବ କର ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକିରି ଗଣିବ। ବସ ବସ ବସିକିରି କର। ଗୋଟା ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି ଧନ ଲେଖିଲା ଜନନୀ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରାଜପତ୍ରିକା ଗାଭିଧାତ୍ରୀ ଚ ଧରଣୀ ସପ୍ତୈତେ ମାତର ସ୍ମୃତା। ଜନନୀ ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା କୁ ସହି ଯେ ଆମକୁ ଦୁନିଆର ଆଲୋକକୁ ଆଣିଲା ନିଜେ ନ ଖାଇ ଖୁଆଇଲା ନିଜେ ନ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧେଇଲା ପାଠ ସାଠ ପଢେଇ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ କରିକି ଗଢିଛି। ଇଏ ହଉଛି ଜନନୀ। ଧନରେ ଜନନୀ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଚ ଗୁରୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁମା ବୋଲି କହିଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ नहीं राजपत्निका रानी माँ गाभी धात्री धात्री कौन जानी सुना धाई 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 जाहु आउ धाई माँ देखा नहंती जेबे ही गले कौन बोलतुनी आशा करमी आउ धाई माँ अछंती गाभी कौन गाभी कइले गोमाता गोमाता जी हमरो गाई हला हमरो बापा बयस केते हेलानी बोल गाभी धात्री च धरणी धरणी कहिले पृथ्वी पृथ्वी हूँ गोटाए माँ शास्त्र कहला 7 माँ कथा 2 माँ को लुकायित कला। ये 2 माँ किए जे हूँ प्रथम आ शेष प्रथम शेष 2 माँ को लुकायित कला। ये 2 माँ किए धनरे प्रथम माँ किए आज्ञा देखंतु गोटे बाछुरी छुआ हो कुकुर छुआ हो आमे चाहिए ताको सृष्टि करी परिबा तयारी करी परिबा जीवन नाश देई सब करी दवा जीवन नाश देई ताहले आपण माने कहंतु 10 मास 10 दिन मार गर्भ भीतर अंधकार कोठरी भीतर पिलाटा सृष्टि हला ताको कला के केमिति सृष्टि हला ना प्रकृति 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 द्वारा मातृ गर्भ भीतर पिलाटा के संचार नहीं रह ताले प्रकृति होछि प्रथम माँ शेष माँ किए शेष माँ किए ना विपरीत बयस जते बले आसिकरी पहुंचे वो जो बड़ ही जानती विवाह योग्य योग्य ही जानती सेते बले आउ जने माँ को प्राप्ति ये माँ किए जहाँ को आपण माने सासू माँ बोले नहीं बा मारो दरकार अरे सासू माँ गोटे माँ तो सासू वाला गोटे माँ ताले 9 मार संतान हिथिबारु ये जीवर अन्य नामटा होछि मानव धन अनेक जन्म लक्ष लक्ष जन्म बहितरे बोले अनेक जन्म तप फले मानव जन्म अनेक जन्म कहले आबे केते जन्म को बुझिबा पशु कहले लक्ष लक्ष जन्म परे मानव जन्म ताले आर कोन हिसाब अछि नाही नहीं अनेक अछि ना ए धन नीति शतक आपनकर प्रमाण करे 84 लक्ष जन्म परे ए जीव दैके गोटा मानव जन्म पाई 84 लक्ष धनरे ये 84 लक्ष जन्म भीतर रे ये जीव को जन्म केते लक्ष पाइछि टिके मन देकि गोटाए श्लोक लिखिला तापर 20 लक्ष भूमि जन्म लक्ष रुद्र लक्षं च 10 लक्षं च पक्षिणा चतुर्लक्ष बानरे मनुष्यता प्रति
केते लक्ष पाइछि सुन आमरी मानको कथा आमे आगे हमकु जानिबा ना आमे किए ये हिसाब थाउची जिए कहबो जणे को चढ़ी जाउ जण ए धन रे आज मु नुआ पाला गाउछि की ए धन रे पाला गाई गिरी बाला आसी की पाची लाड़ी आ भूल कथा मु कहिबी हां बस 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 समय जमर नष्ट करनी बापा रे ए मां माने आसुथंती मां को कथा पड़ी छी धन पाला गाई गाई गिरी आसी की बाला बचियो कोलानी फाका नाही तिने फाका नाही आपले फाका नाही आज्ञा सत्य र सत्य फाका नाही वर्तमान पाला वाला को फाका नाही काई कहले ए जो आपनकर प्रत्येक पंचायत रे आपण जानि थिबे प्रत्येक पंचायत को आपनकर दिया जाइछि पैसा पंचायत कार्यक्रम करिवा पाए लक्ष टंका दैछन्ति गोटे पंचायत को एठी कार्यक्रम करिवा पाए पाला वाला को वर्तमान दिन रे फाका नाही दिन रे 3 जगह पाला गाइबो ताछड़ा वर्तमान सरस्वती पूजा आपण जानि छन्ति भाई मते आउ जदी 2 घंटा 4 घंटा देरी हेता पाला को भी मु आस्ता मु पुरी की जाउछि पाला को भाई फोन गले कथा हेले मो संगे मु बस रे बसछि कहले भाई जाउछि मु सेटु गला करे आपण कथा करिवे आउ नंबर देबे आपण पैसा पठेबे जदी 2 घंटा 4 घंटा देरी हेता ताले मोर आज एठिक आसीबा भी नथिला आपण मानको दर्शन पाइथा मु आज केन्द्रापड़ा रे कि था हां ढेर कथा को मु काहे केते बडे कथा कहिली मां माने टिके आसुथिले तो सेति भाई मु टिके पछेई गली कथाटा को टिके कथार मूलटा को टिके बदलै दे तमरो दरकार ए 84 लाख जन्म भितरे मा ये जीव को जन्म केते लक्ष पाई हां धनरे लोकटी गाली छी नहीं नीति सत करू स्तावर 20 लक्ष के आरे पंडा स्तावर कइले बापा कोन बुझुछु कइलु हां संपत्ति वाली हवा हां वृक्षराज स्तावर 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 कहिले संपत्ति वाली स्तावर कहिले वृक्षराज नहीं कोन में स्तावर स्तावर संपत्ति केनो वृक्षराज की बुझाए ये जीव प्रथमे वृक्ष होइकरी जन्म हला केते स्तावर 20 लक्ष 20 कहिले 20 लक्ष जन्म पाइला ये जीव वृक्ष होइकरी नहीं स्तावर 20 लक्ष कृमि जो 9 लक्ष को कृमि कहिले कीट पोक द्वितीय जन्म आ गया आपण माने विचार करंतु ये जीवर द्वितीय जन्म होची गोटाय पोक केते कृमि जो 9 लक्ष को 9 लक्ष जन्म पाइला पोक होइकरी कृमि कृमि जो 9 लक्ष कम जलज रुद्र लक्षंच तृतीय जन्म जल जंतु जलचर प्राणी हेकिरी जन्म हला केते जलज रुद्र लक्षंच रुद्र कहिले 11 रुद्र 11 रुद्र आ गया 11 लक्ष जन्म पाइला जलचर प्राणी है नहीं हला 40 आज्ञा जलज रुद्र लक्षंच 10 लक्षंच पखीना ऊपर 10 लक्ष पक्षी जन्म पाइला 10 लक्ष 50 नहीं 30 लक्ष 50 हे गलानी हां 40 ओडी 40 हो भूल हिसाब करछु कौन है हिसाब करो हां प्रथम हला स्तावर 20 लक्ष 20 हां स्तावर 20 लक्ष कृमि जो 9 लक्ष हां 20 9 29 हला तापरे
10 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ হ্যাঁ 11 11 লক্ষ রুদ্র কইলে একাদশ রুদ্র 11 লক্ষ 11 11 কেতে 40 কি 40 হ্যাঁ না না 40 ହେଲା জলজ রুদ্র লক্ষঞ্চ 10 লক্ষঞ্চ পক্ষীরা 30 লক্ষ পশুণাঞ্চ কেতে ହେଲା 40 30 আর 10 লক্ষ যে পক্ষী গলা 50 50 30 80 80 ହେଲା দরকার কেতে 84 চতুর্লক্ষ বানরে বানর কহিলে আজ্ঞা মাଙ୍କড় ইয়ে মানব জন্মর পূর্বরু ইয়ে জীব মাଙ୍କড় জন্ম পাইলা কেতে 40 লক্ষ 84 ହେଲା ইয়ে 84 লক্ষ জনিকে ভ্রমণ করি সারিবা পরে জীব যাইকি গোটাଏ মানବ জন্ম পাইলা ମୁଁ କହିଛି ନା ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ মানব জন্ম মোহিত କଣ କରି 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 କାହିଁକି ଗର୍ବ ଧନରେ ଧଳା ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛି ଆଉ ସବୁ କଳା ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି ତମେ ଧଳା ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛ ମାଛ ଖାଇବୁ ବସ ଚୁପ ପିଲା ନାହାନ୍ତି କାଉରି କି ପିଲା ଥିଲେ କାଉରି କରିଥାନ୍ତୁ ପିଲା ଟିକେ ହସିଥାନ୍ତୁ ଏ ପୁଅ ये 84 लक्ष जन्म को अतिक्रांत कर सारिबा परे जीव जाइकी मां गोटे पाए आपण माने विचार करंतु केड़े कष्ट साध्य जीव ये मानव जन्म टी पाइबा को हेले दीर्घ दिन तपस्या करबा को पड़िबो दीर्घ दिन तपस्या रो फल होछि मानव जन्म आपर घटना हला कोन ये मानव जन्म पाइबार अववाहिका पूर्वरु नहीं जेतो बळे ये जीवमा मातृगर्भ मध्य रे थिला नहीं मातृगर्भ भीतर थिला सेतो बळे कोन करथिला जीव कहबो कि आपण मानकर संथ कवि भीम भई जाति रे कंध जन्म रु जे हुछंती अंध हां एडे बड न्याय देले टिके सुन এটা তো মূর্খতা কোন বলছি হ্যাঁ ভাই ভীম ভই ননরে কোন কইলে গর্ভে থিলি যেতে দিন গর্ভে থিলি যেতে দিন ব্রহ্মে করুথিলি ধ্যান ব্রহ্মে করুথিলি ধ্যান বেনি কর যোড়ি পাদে ভগতি থিলা ভলারে ভগতি থিলা ভজরে শ্রী গুরু পদ নগর হেলা ভজরে শ্রী গুরু পদ নগর হেলা ए गांधीरे की गोटा स्टाम्प बटा हैछि जानिछु गायक नटराज गायक कलिंग भारत दी दीटा उपाधि भूषित ओडिशा सरकार मिठाउ बाड़ी बड़ा को दी दीटा उपाधि दा कौची बुढ़ा नाची परिबोन हां ना बस अधिका गर्भे थिली जेते दिन ब्रह्मे करूथिली ध्यान बेनी कर जोड़ी पादे भगवती थिला प्रभुर पाद पद्म रे लय रखी जोड़ा हस्त पूर्वक बेनी कर कहिले दुई हाथ को जोड़ी प्रभुंकर पाद रे की लय रखी मन प्राण को समर्पण करि देई प्रभु को से डाकिला प्रभु को और कहिला कि बोला हे विश्व चिंतामणि ठाकुर मते टिके आपण दुनिया रो आलोक देखांतु दुनिया रो आलोक को गले करबी को आपण गुण कीर्तन करिबे नाम प्रचार करिबे
नहीं प्रभुଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା ଦେଲା ଏ ଯିବ ଆଜ୍ଞା अच्छा କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଏ କଥା କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ଆଡୁ ସାଡୁ କଥା କହିକି ଭୁଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ନା ଯାହା କହିବି ସଠିକ କଥା କହିବି କମ କଥା କହିବି ନାଇଁ ଅଧିକା ଅଧିକା ଗୀତ ହବ हो हो ଆମେ ଜୁଡ ଏକାବେଳେ এটা ମାଡ଼ ହବ ଦେଶୀ ବଲ ରଙ୍ଗଟା ଖାଇଛନ୍ତି ଧନରେ ବୋଲେ ଗର୍ଭେ ଥିଲି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃଗର୍ଭରେ କିଏ ଜୀବ ଥିଲା ଦୁଇ କରକୁ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲୟ ରଖି ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା ପ୍ରଭୁର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ କଥା ଦେଇକି ଆସିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ଦୁନିଆର ଆଲୋକକୁ नियंतु ଆଲୋକକୁ ନେଲେ हां ହେ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଠାକୁର ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବି କଥା ଦେଇକି ରଖିଲା ମୋ ବାପା ଯୋଉ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲା କଥା ଆଜି ମାନବ ରଖିଛି ମଣିଷ ରଖିଛି କାହିଁକି ରଖିପାରିଲା ମୋ ମା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଯିବ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଦୁନିଆର ଆଲୋକକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତତେ ଡାକିବି ତୋ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି ତୋ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବି ମତେ ଟିକେ ଦୟା ପରବଶ ଭାବରେ କିଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ନିଅ नियो ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ହେଲା ଜୀବଟି ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲା ମା କଥା ଦେଇକି ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ अच्छा हो ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ ଟାଇମ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ପଡେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଆସି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ମଣ୍ଡନ କଲା ହାତ ଦିଟା ମା ତାର ମୁଠା ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ହାତ ମୁଠା ହେଇଥାଏ କାହିଁକି ମୋ ମା ଏ ହାତ ଦିଟା କାହିଁକି ମୁଠା ହେଇଥାଏ ଚକଲେଟ ହାତରେ ଧରିଥିଲା ହାତ ଦିଟା ମା ତାର ମୁଠା ହେଇନଥାଏ କାହିଁକି ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କଥା ଦେଲା ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ସତ୍ୟବୋଧ ହେଲା ହେ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଠାକୁର ଦୁନିଆର ଆଲୋକକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବି ସତ୍ୟବୋଧ ହେଇକି ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ସତ୍ୟ କଲା ଯେତେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡିଲା ନାଇଁ ପଡିଲା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା 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 କେମିତି ତମେ ଜାଣିଛ ତୁ ଜାଣିଲୁ ଧୀରେ ଆଗେ ତୁ କେମିତି କଷ୍ଟ କଣ ଭାଇ ଏଇଆ ଏଇଥିପାଇଁ ତ କଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି କାନ୍ଦିଲା ନାଇଁ ସେ କଥା ତାକୁ କଷ୍ଟ ହବାରୁ ପିଲାଟା କାନ୍ଦିଲା ଏ କଥା ମିଥ୍ୟା ତାହେଲେ ସତ୍ୟଟା କଣ ସତ୍ୟ ଅଛି ନା କାନ୍ଦିଲା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ମାତୃଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ବେଳେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ ସହିତ ମିଶୁଥିଲା ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପଡିଲା ପ୍ରଭୁକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା କି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ଖୋଜିଲା ଯିବ ଖୋଜିଲା ପ୍ରଭୁକୁ ହେ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଠାକୁର ସେ ଘନକୁ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ପେଲି ଦେଇ ଆପଣ କେଉଁଆଡେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବିନି प्रभु ଘନକୁ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଠେଲି ଦେଇ ଆପଣ କେଉଁଆଡେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ प्रभु କାନ୍ଦିଲା
ଏ ଯିବ କାନ୍ଦିଲା ପ୍ରଭୁକୁ ଆଉ ସେ ପାଇଲାନି ପାଇଲାନି ଆଁ? ଖାଇଦିଅ ଏ ଧନ କାହିଁକି ପାଇଲାନି ନା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡିବା କ୍ଷଣେ ଏ ବିଷୟାବଶ ସଂସାର ବିଷୟା ରସରେ କି ଆଜ୍ଞା ଜଡିତ ଆସିଲା ନାଇଁ ଭୁଲିଗଲା ପ୍ରଭୁ ପୁଅ ଯୋଉ ଜୀବ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାତୃଗର୍ଭ ଭିତରେ ଡାକୁଥିଲା ଏ ଜୀବକୁ ଆଜି ଡାକିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ସମୟ ଗଲା କୁଆଡେ ଏ କଥା କହିବ କିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଗତ ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କାବ୍ୟ ଆସିଲା ମୋହମୁଦ୍ଗର କି ଗୋଟାଏ ପଦ କହିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିଲେ ଧନରେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ବାଲ୍ୟ ସାବତ କ୍ରୀଡ଼ା ସପ୍ତମ ବାଲ୍ୟ ସାବତ କ୍ରୀଡ଼ା ସପ୍ତମ ବାଲ୍ୟ ସାବତ କ୍ରୀଡ଼ା ସପ୍ତମ ବାଲ୍ୟ ସାବତ କ୍ରୀଡ଼ା ସପ୍ତମ କମଲା ସାବତ କରୁଣୀ ରକ୍ତମ କରୁଣା ସାବତ କରୁଣୀ ରକ୍ତମ କରୁଣା ସାବତ କରୁଣୀ ରକ୍ତମ କରୁଣା ସାବତ କରୁଣୀ ରକ୍ତମ ବୃଦ୍ଧ ସାବତ ଚିନ୍ତା ମଗ୍ନମ ବୃଦ୍ଧ ସାବତ ଚିନ୍ତା ମଗ୍ନମ ବୃଦ୍ଧ ସାବତ ଚିନ୍ତା ମଗ୍ନମ ବୃଦ୍ଧ ସାବତ ଚିନ୍ତା ମଗ୍ନମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ କୌପୁନ ମଗ୍ନମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ କୌପୁନ ମଗ୍ନମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ କୌପୁନ ମଗ୍ନମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ କୌପୁନ ମଗ୍ନମ देसी अंडा खाई दीजिए अच्छा बस बस पप्पू पंपा नहीं आओ गोटे चप्पल देवी गंगा हकेई ताहले मते पैसा दउछु आजबेस्ट तो पाकरे पसुने तो केवल एडजस्ट करिक जाऊ हां आको काली पैसा हो ये घरे आजबेस्ट रे हे तू ताहले मते ठकुछु काना पैसा नेला बड़ तो आग गंगा बसी जाई थिबो रे हां आग केते पड़िला गोटे टका छाड़ विश्वास करिबे आला गाई हां मु कोते पैसा बाकी दियंती देखाऊ दुकान बाकी 700 टका दुकान बाकी अछि अच्छा पाना दुकान बाकी अछि 400 टका अच्छा सब दुकान 1100 तापर औषध दुकान बाकी अछि 900 हां 1120 2000 2000 आई जोवाड़ा आदेश देई जे हां ना पहले अपने गाय को अपने गाय पटे भागनी हाँ गाय अपन छोटा हो हां हमर घर पे आज सपुचुआ उतर पेटटा बाही हो गई सपुचुआ हां बस 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 ना बाल्य तावत क्रीड़ा शब्द छोटिया पिलाटी हिची बाल्य समय बाल्य समय रे प्रभु को डाकिबाकू ताकू समय नाही काहे कि आज्ञा ना बाल्य तावत क्रीड़ा शब्द पिला मानक साथी रे खेल कूद रे माती समय अतिबाहित करला प्रभु को डाकिबाकू समय पाइलानी करुणा तावत करुणी रक्तम पड़ीगला उपनीत बयस आसिला कामिनी कांचन मोहरे की छंद भूषण रोइला सोमवार हे गला हां सोमवार हे गला कामिनी संगार को तळे हाथ बाता बेसी गला सोमवार हे गला बस कामिनी कांचन मोहरे की छंदी हला हां बर्तमान त आगे मोबाइल जुग से कथा न कहवा भला प्रत्येक घरे एक कथा होउची मा कोई को हां आउ बिस्कुट होउची ना होउची ना आउ बिस्कुट खोल नाही आउ बिस्कुट नाही धन हां करुणा तावत करुणी रक्तम वृद्ध तावत चिंता मग्न वार्धक्य अवस्था आसीगला बुढ़ा बुढ़ी हेरी गले प्रभु को डाकिबे को समय अछि ना काई समय गला कुआडे हां आज्ञा जेतले आपण मथे डाकु जाते मुनी कहि दउ तो उपेंद्र मो कहत समय द अभाव समय ना समय गला कुआडे कोए भला से केरे सदा सर्वदा प्रभु को डाकुथिल मातृगर्भ मध्य प्रभु को कथा देई करी आसी आया जालरे पड़ला नाम कीर्तन करिवो
ତମ ସମୟ କଣ ହଉନି ତମ ମାୟା ଜାଲରେ ପଡିଲା ସାରେ ମାୟା ଜାଲରେ କି ଛନ୍ଦି ହେଲା ଘର ମୋର ଝିଅଟା ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା ପଇସା ନାହିଁ ବାହା ଦବ ପୁଅଟା ବେକାର ହେଇକିରି ବୁଲୁଛି ପାଠଶାଠ ପଢେଇକିରି ଚାକିରି ନାହିଁ ନାଇଁ ଚାଷର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି ନାନା କଥାରେ କି ଚିନ୍ତାରେ କି ଭୁଲିଲା। ତାକୁ ଆଉ ସମୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକି ଧନରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଚା ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଚା ପିଇ ଚା କେତେ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ନା ମୋର ଗୋଟେ ଖିଆଲ ପଡିଗଲା ଆପଣ ଟିକେ ଚା ଖାଆନ୍ତୁ ସେ ଚା ମୋର ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଜ୍ଞା ଚା କେତେ ପ୍ରକାର ଚା କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯାହା ଯଦି ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦେବାକୁ ବୁଝେଇବ କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ନିକା କ୍ଷୀର ଚା ତମେ ସବୁ ଚା ଖାଉନ ଏଇ! ଲେମନ ଟି ଚା ଲେମନ ଟି ହଉ ହେଲା ତମ କଥା ଅନୁସାରେ 3 ପ୍ରକାର ହେଲା ଆଉ କେତେ କଣ ଚାହା 5 ପ୍ରକାର ଚାହା 5 ପ୍ରକାର 5 ପ୍ରକାର ଚାହା ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ପିଉଛି ତମେ 5 ପ୍ରକାର ଚାହା କଣ କହିବ ମୁଁ ଚାହା 5 ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଚାହାଟା ଯଦି 5 ପ୍ରକାର ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବ ଚା ବାହାରିବ ଶେଷର ଚା କହିଲ ଦେଖ ବଗିଚା ବଗିଚା ଚା ବାହାରିଲା କି ଚା ବାହାରିଲା ବଗିଚା ये ब्रेन को नहीं खाता अमेरिका नहीं पाला आउरी दर हो आजा तापरे बसंती जो पिच्चा ପିଚା पिच्चा माने तो पिच्चा ପିଚା କୋଉଥିରେ ବସୁ ପଛପଟୁ ହାତ ମାର କୋଉଥିରେ ବସୁ ए गंगाधर तो बेडरूम रहिଛି ହଁ ସେଥିରେ ପଡିଛି କଣ ବାଟରେ ହଁ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବାପରେ। ଗାଲି ଚା ଗାଲି ଚା ଓହୋ ଚା ବାରଛି ରାଜା ଚା ପିଅ ଆଚ୍ଛା ସେଠି ତ କହିଲେ ସବୁ କହି ଚାଲିଥିବ ବଗିଚା ଗାଲିଚା ତାପରେ ହେଲା ଚା ପିଉଚା ଚାମୁଚା ଚାରି ହେଇଗଲାଣି ହଁ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ ବେଚା ପେଚା ପିଚା ଆପଣ ହସୁନାହାନ୍ତି ପେଚା ଆପଣ ହସୁନାହାନ୍ତି ନା ଜମା ହସିଲେ ଜମୁଛି ତାପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ବାଲି ଉଠେ ସେ କଣ ବେଚା ବେଚା ଭାଇ ହେଲା ନା ଠିକ୍ ଚା ଚା ବାହାରିଲା କାଲି ଯାଇ ଥାନାର ନା ପଛେ ବାହାରିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ବାଟ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ହଁ କରମଳା ମଠ ମହନ୍ତ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନ ବୋଲିବି ବୋଲିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଠି ଚଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଠି କିଭଳି ବାଜେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କାଠିଟା କଟି ଯାଉଛି କ'ଣ ଦେଖୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପାଧି ପାଇଲେ କାଠିରେ କାଠିଟା ବଜେଇମି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କରମଳା ମଠ ମହନ୍ତ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନ ବୋଲିବି କାଠି ଚଳଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି କଟି ଯାଉଛି କ'ଣ ହାରମାନି ରିଟ୍ରେ ଆଙ୍ଗୁଳି କଟିଲା ଭଳି କାଠି ଚାଲୁଥିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ କ'ଣ କର ହ୍ୟାଲୋ 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 ଅଛି ଅଛି ନାଇଁ ଅଛି ସବୁ କାଢି ଯାଇ ଟିଉ 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 ଗାଙ୍ଗା प्रभु श्री चरणे बाबा स्थान ମତେ ପଣାର କରି ନିଅ। ଆଗେ ଦିନ ବାନ୍ଧବ
कथा रहा कौटी डाक आज प्रभु को समय भविष्य बालिका महापुरुष अच्युत जीवन ये मोहमाया संसार भितर पड़ी समस्त को मोर मोर कही जाऊरी कहीं केते गर्व केते अहंकार केते दंभ ए धन जीवन दीपाली लिभिब दिने
କାହିଁକି ଏତେ ଗର୍ବ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଅହଙ୍କାର? ଆଁ? ସୁନ୍ଦର ଡୌର ଡାଉଲ ଚେହେରାଟିଏ ପାଇଛୁ ବାପାରେ ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଛୁ ଆଁ? ସବୁ ଏ ସୁନାଗର ସସାଗରା ଧରିତ୍ରୀକୁ ମୋର ମୋର କହିକରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛୁ ଏ ବାପା ବିଛମୟା ସଂସାର କେହି ନୁହେଁ କାହାର ଆଖିର ପଲକ ପଡ଼ିଲେ କେହି କାହାର ନାଇଁ ନାଇଁ ରେ ଧନ କହିଲା ଭାଇ ବୋଲା ବନ୍ଧୁ ବୋଲା ସମ୍ପଦର ଭାଇ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଭଲ ସମ୍ପଦର ସାଥୀ ଶିବ ଜୀବନେ ମୋହନ ଗୋବିନ୍ଦ ସାରଥୀ ଭାଇ ବୋଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲ ସମ୍ପଦର ସାଥୀ ଜୀବନ ବେଳେ ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ସାରଥୀ ନାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ପୁଅ କହୁଛୁ ମୋର ଝିଅ କହୁଛୁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପଦ ମୋର ବିଛମୟା ସଂସାର କେହି ନୁହେଁ କାହାର ଧନରେ ଇଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଡୌଲ ଡାଉଲ ଚେହେରାଟିଏ ପାଇଛୁ ଧନ ଦୀପି ଦୀପି ହେଇକି ଜୀବନ ଦୀପିକା ଜଳୁଛି ଯୋଉଦିନ ଲିଭିଯିବ ରେ ଧନ ସେଦିନ ହବ କଣ ମୋର ଅନ୍ଧକାର ମାରି ଆସିବ ନାଇଁ ये डौल डाउल चेहराटा तो राव रहिबनी सुंदर शरीरटा श्मशान भूमि हां हां एबे भी समय अछि के प्रभु को चिंता चिंता करछि हां प्रभु का नाम को के भजन अर्चन कीर्तन पठन कर देबे जाय कि भव भय संसार की मुझे ए पंडा प्रभु को के चिंता कर हम नहीं अरे प्रभु को चिंता करने को समय नहीं तले तो पार ही करिबुनी हां अच्छा हां हां ए नाती नातुड़ी कहूछु झियो कहूछु पुओ कहूछु बहु कहूछु सब तोर से भी तोर न नहीं एठी केही काहर नहंती एठी केही काहर नहंती ना ये देहरे तोर कार्यर क्षमताटा जते दिन थिबो जेते दिन पर्यंत रोजगार करूथिबु पैसा आनिकरी दउथिबु सेतबेले स्त्री कहबो मो स्वामी भलो पुओ कहबो मो बापा भलो बहु कहबो मो ससुर भलो नाती नातुडी कहबो मो जेज होउछि धनरे कार्य करिवार क्षमताटा जितबेले चली जीव रे बापा जागे बसी जीव नहीं दांड पिंडारे कि बसी ससुरे कि कंटीना सुखी जाउथिबो पंडा ताकि वो पंडा घर बाबू कंटीटा मोर सुखी जाउछि टिके चाहा करि कि नाही नाही मते समय उत्तरटा कोन आसीबो जानि छु हां ओए बापा घरे कोन खीर अछि कि घरे खीर नाही तम पुओ जाइछंती ड्यूटी की आसीले संध्या रे खीर आनिले मु चाहा करि ना हां आउ आखिर पलक पड़िले मता केही कहार नहुंती हां हरे राम कृष्ण मूर्ति नित्य भज रे जीव रे नित्य भज हे जीव राम पितुला कांदुती दिने प्रलय मारी आसीबो पंडारे ये प्रलय रु तू त्राही पाइबुनी बंची पारिबुनी पे ए कोन करबा को पड़िबो ये प्रभु को चिंता कर अच्छा मो कथा रखिबो हां जा कहबी मानिबो मो कथा जदी मानिबो हां ताहले तो निश्चित मानि हां मत समय ही गले पूरा आइए आज्ञा मानि माने बसी छ ठीक मन देई के सुन मो कथा रे के राजी हे छी पंडा मु जा कहबी मो कथा मानिबो मानिले पारी हो हां न मानिले पारी हे करिबो ए नरक जंत्रणा भोग करी बसी के सुन सुन बसी के सुन मु जा कहबी मानिबो तो हां ए धन ये भव भय क्षण भंगुर विषय अवश्य संसार रु जदी हमकु उद्धार हवा को हबो
ମା ଆମେ କରିବା କଣ କଣ କରିବା ଗଣ୍ଡା କହିଲା ମାକୁ ମାରିବୁ ଖୁଡିକୁ ହରିବୁ ମାକୁ ମାରିବୁ ଖୁଡିକୁ ହରିବୁ ମାକୁ ମାରିବୁ ଖୁଡିକୁ ହରିବୁ ମାକୁ ମାରିବୁ ଖୁଡିକୁ ହରିବୁ ଭାଇ ବୋଉ ସଙ୍ଗେ ବିରତି କରିବୁ এই কথা কହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ମୁଁ ମାନିବି ରହ। କାହାକୁ ମାରିନି ଖୋଳିକି ହରି ହଁ ଭାଇ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ବିରୋଧୀ କରି ହଁ। ଆଜ୍ଞା କେବେ ଭୟ ଭୟ ସଂସାର କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାଡର କାଟେ ପିଠି ଆଉ ରହିବ ନା। କଣ ହେଇଛି ଆଉ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଭୁଲ କଥା କହିଲି ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଁ? ଆଉ ହଁ ଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ବିରୋଧୀ କରି ରହ। ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଭୁଲ କଥା କହିଛି ଆଁ? ଆପଣ ଭୁଲ କହିକି ଆମକୁ ଭୁଲ କହିକି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଏ ସପୁରା ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ରତି ବାବୁ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଭୁଲ କହିସାରିଲିଣି ଆଉ କହିଲେ ହଁ ଆଁ? ହଁ କଣ ତୁ କର କଣ ସେ ସେ କରୁଛୁ କି ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ଯଦି ତୁ ସେ କଥା କରୁଥିବୁ ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ରେଟା ଚଣ୍ଡାଳଟେ ରେଟା ଚଣ୍ଡାଳଟେ ରେଟା ଚଣ୍ଡାଳଟେ ବସ 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 ଗୋଟା ବସ ହଁ କାଇ ତୁ ବସ 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 ବିଲକୁଲ କଣ୍ଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରିଦେଲା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତୁ ବସ କହୁଛି ସାରେ ଆପଣ ପାଲା ଭୁଲ ଗାଉଛନ୍ତି ଇରେ ହେ ମୁଁ ଭୁଲ ପାଲା ଗାଇଛି ଦାସର ପାଲା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା କହୁନି ଆମର ଏ ଖୋଳିକି ହରି ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ କଥାଟା ମା ମାନେ ଟିକେ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ ପଣ୍ଡା କହୁଛି ମୁଁ କାଳେ ଭୁଲ କଥା କହିଛି ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିସାରିଲିଣି ଆଁ? ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯିଏ ଗୋଟାଏ କଥାକୁ ଭୁଲ କଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲି ଆଁ? ଏବେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଭୁଲ ପାଲା ଗାଉଛି ଏ ଓଡିଶା ସାରା ଯାକ ଦାସ ପାଲା ହଉଛି ଭୁଲ ଆଁ? ଏ ଭୁଲ କଣ ଏ ଭୁଲ ଆଁ? କଣ କଣ ଭୁଲ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଠିକ ଗାଉଛି ଆଁ? ମୁଁ କୋଉଠି ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ପଦଟା ଗାଉଛି ଆଉ ଥରେ ମତେ କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଲା କହିବୁ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କଲି କହିଲା ମାକୁ ମାରିବୁ ଖୁଡିକୁ ହରିବୁ ମାକୁ ମାରିବୁ ଖୁଡିକୁ ହରିବୁ ମାକୁ ମାରିବୁ ଖୁଡିକୁ ହରିବୁ ମାକୁ ମାରିବୁ ଖୁଡିକୁ ହରିବୁ ଏ ଭାଇ ବୋଉ ସଙ୍ଗେ ବିରତି କରିବୁ କାହାକୁ ମାରିବୁ ଖୋଳିକି ହରି ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଛୋସ୍ତା ଛୋସ୍ତା ଭାଇ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଚାହିଁବା ଆମର ମନା ଏ ପଣ୍ଡା ପଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଏଇ! ପ୍ରଥମ ପଦ ଗାଇଲି ମାକୁ ମାରିବୁ ତାପରେ ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ କହିଛି କି ତୋ ମାକୁ ମାର ମୁଁ କହିଛି ମାକୁ ମାରିବୁ ନା ମୁଁ କହିଛି ତୋ ମାକୁ ମାରିବୁନି ଯେ ତତ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିକି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଲା ମୁଁ ସେଇ ମାକୁ ମାରିବା କଥା କହିଛି ମାକୁ ମାରିବା କଥା କହିଛି ନୁହେଁ କି ମାକୁ ମାରିବା କଥା କହିଛି ମା ବୋଲନ୍ତେ ମାୟା ମା କହିଲେ ମାୟା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ବିଷବଶ ସଂସାରରୁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ହବୁ ହବୁ ମାୟାକୁ ବର୍ଜନ କର ବାଃ ଯୋଉ କହୁଛୁ ନାତି ମୋର ନାତୁଣୀ ମୋର ପୁଅ ମୋର ଝିଅ ମୋର ବୋହୂ ମୋର ଇଏ ମୋର ଶବ୍ଦକୁ ଆଗେ ଘଟା ମାୟାକୁ କାଟେ ଆଁ? ମା କହିଲେ ମାୟା ମାୟାକୁ କାଟ ମା ମାକୁ ମାରିବୁ ଖୁଡିକୁ ହରିବୁ ଖୁଡି ଖୁଡି କାହାକୁ କହିବା କକାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଖୁଡି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାଉ ମୁଁ କହିଛି ନା ଖୁଡିକି ମାରିବୁ ଆଁ? ମୁଁ ଏଇ ମାକୁ ମାରିବା କଥା କହିଛି ଆଁ? ରହ ମାକୁ ମାରିବୁ ଖୁଡିକୁ ହରିବୁ ହଁ ଖୁଡିକୁ ହରିବା କଥା କହିଛି ଖୁଡି କହିଲେ କଣ କଣ ବୁଝୁ ତତ୍ଵ ଭିତରକୁ ଆ ଏ ଧନ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଖୁଡି ବୋଲନ୍ତେ କ୍ଷୁଧା 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 ଭୋକ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ମା ମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଯୁଗ ଯୁଗ କଣ ଖାଉଥିଲେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଜଳକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୟ ରଖିଥିଲେ
ଖାଦ୍ୟ ପାକେ ବର୍ଜନ ଆଚ୍ଛା ପାଲା ବଢେଇ ସାରିବୁ ଖାଇବା ପିଇବା କ୍ଷୁଧା ଖୁଡି କହିଲେ କ୍ଷୁଧା ଖୁଡି ବୋଲନ୍ତେ କ୍ଷୁଧାକୁ ବର୍ଜନ ମାକୁ ମାରିବୁ ଖୁଡିକୁ ହରିବୁ ଭାଇ ବୋଉ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧୀ କରିବୁ କିଏ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଭାଇ ବୋଉ ମୁଁ କହିଛି ତ ଭାଇ ବୋଉକୁ ମାରିବୁ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ କି ମାରିବୁ ବୋଲି କହିଛି ମୁଁ କହିଛି କଣ ଭାଇ ବୋଉ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧୀ ଧନରେ ଆଗେ ଟିକେ ବୁଝ ଭାଇ ବୋଉ କିଏ ଦେଢଶୁର କିଏ ତାପରେ ଯାଇକି କଥାଟା ଜାଣିବୁ ନା ଧନରେ ଏତେ ସହଜିଆ କଥା ନୁହଁ ଇଏ ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ବାପା ପାଲାରେ କଥା ନାହିଁ ପାଲା ହଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ଏଠି ମା ପୁଅ ବାପ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଦେଖିପାରିବେ ଶୁଣିପାରିବେ ପାଲା ହଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ଏଠି ଭୁଲ ହବ ଧନ ତାହେଲେ ଭାଇ ବୋଉ କିଏ ଦେଢଶୁର ଜୀବ ଆଉ ପରମ ପରମ ହେଲା ଦେଢଶୁର ଭାଇ ବୋଉ ହେଲା ଜୀବ ଜୀବ ସହିତ ଯଦି ପରମର ମିଳନ ନ ହୁଏ ଖଣ୍ଡାରେ ଇଏ ଜୀବର କଣ ମୁକ୍ତି ଅଛି କି ଜୀବ ପରମର ମିଳନ ନ ହେଲେ ଜୀବର ମୁକ୍ତି ଆସିବ ଭାଇ ବୋଉ ହବ ଜୀବ ପରମର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜୀବର ପ୍ରୟାଣ ନାହିଁ ଗଲା ବୁଝିଲ ଆଉ ବେଶୀ ବାଟ ଯିବିନି ଏଉଠୁ ପଳେଇବା ସିଆଡେ ଧନ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କିଏ ପାଠ କରିବା ଏତେ ବାଟରୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଭାଇ ହୁଏତ ବିଷୟ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଭାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସଭାସଦ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ନାରାୟଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡଟା ଅଛି ଧନ ତାହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟାଏ ଲେଖିଲା ଏକ ବୃକ୍ଷ ତ୍ରୟ ଶାଖା ଫଳ ଚତ୍ୱାରି ବେବଚ୍ଚ ଏକ ପୁଷ୍ପ ଷଢ଼ଗନ୍ଧ ସଦା କୁର୍ବନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ କାଉଳି କରୁନି ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତର କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଦିପଦ କହିବା ଦିନ ସାରା ତ ଚାଲିଛି ମୁଁ କାଉଳି କରୁଛି ବସ ଆଉ କାଉଳି କରୁନି ବସ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଟିକେ ପାଠ କରିଛି ଜନ ଦି ପାଦ ଏକ ବୃକ୍ଷ ତ୍ରୟ ଶାଖା ବୃକ୍ଷ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧମ ଆଜି ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଛି ଗୋଟାଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଆଚ୍ଛା ସେ ବୃକ୍ଷ କିଏ ଆଚ୍ଛା ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ଆଉ ତମେ କଣ କହୁଥିଲ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ତ ଏଇଆ କାହାକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହୁଛ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବତା କୃଷ୍ଣ ଦେବତା ବଳରାମ ଦେବତା ଶିବ ଦେବତା ପାଗଳା ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଗଙ୍ଗାର ଆଜ୍ଞା ପାଲା ତ ହବ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ପଡିଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ କି ଶୁଣିଲେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ମିଳେ ସେଇଭଳି କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ତୁ କହୁଛୁ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କୈଳାସବାସୀ ଶିବ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଶିବ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇଆ ତ ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ କୋଟି ମୌଡ଼ମଣି
ओडिशार बड़ ठाकुर जगन्नाथ जगन्नाथ को डाकी मो बापा सी आशीर्वाद कर से बर दे ए रोड़ा हल्ला कर शुण शुण जगन्नाथ आशीर्वाद करें देवदेव महादेव कैलाशवासी शिव आशीर्वाद कर कहीं करें पचारू कहीं जो किंतु ना कहीं ना से पालार मूल्य ना पालाकार मंच को आसती पैसा रोजगार कर मार्ग जो पालार किंतु ना कहीं ना से पाला पाला नुहे हल्ला এইটার বাটুক আসি কাহিকি দেবদেব মহাদেব আশীর্বাদ করি পারিবে না ধন এবা দেবতা নুহতি শিবগণ দেবতা কি নাই জগন্নাথ দেবতা নুহতি র কাহিকি আশীর্বাদ করি পারিনি মু কହୁছি টিকে শুন বস আউ কি হবা জমা দরকার ହେଲା কাহিকি দেবদেব মহাদেব মা মন দেইকি শুণ তমরি মুক্তির মার্গ মু কହୁছি অলগা কথা কিছু কହୁনি আপনার আজ ঘর প্রতিষ্ঠা ননা দিন সারা যাহা সব আজ বেদ গাড়িছন্তি আমি সব শোইকি আরাধনা চালিছি প্রভুকে ডাকিবা চালিছি তেণু আমি কাইকি সে মার্গরু ওহরি যাবু আপনার টিকে আশীর্বাদর কথা জগন্নাথ আশীর্বাদ করে পারিবেনি कि देवदेव महादेव कैलाशवासी शिव आशीर्वाद करें कहीं लगा कह ना मन देकर शुण ए पंडा कहीं देवदेव महादेव आशीर्वाद करें शिव तो पत्थर जगा तो काठ शिव तो पत्थर जगा तो काठ आउ जेता सब माटीर माठ आउ जेता सब माटीर माठ शिव तो पत्थर जगा तो काठ शिव आज्ञा कहते कि पत्थर मूर्ति मैं आपण मैंने विचार करंतु शिव पत्थर मूर्ति नुहति पत्थर मूर्ति ऊपर जदि आज मुंड बाड़ेवा मुंड फाटिक रक्त बहिब ना शिव कथा रे जे कथा कहि पारुनी से की बर दब की आशीर्वाद करी गला शिव आसतु जगन्नाथ जगन्नाथ जगा काठ काठर मूर्ति होउछंती जगन्नाथ ओडिसार जहा को बड़ ठाकुर कहउछंती कुआ जाए सबु जहार बड़ हे महाप्रभु कथा कहि परिबे काठ देहरे मुंड बाड़ैले कोन हो कोन हेबो खाटिक रक्त बहिबो सिना ये जगन्नाथ कथा कहिबे आज्ञा आपण माने विचार करंतु जे कथा कहि पारुनी से की बर दब कि आशीर्वाद करिब आंकु छाड़िला परे आपण लक्ष्मी कहतु काली कहतु सरस्वती कहतु पूजा चली सरस्वती पूजा चलछि ये सब कोउथिले तयारी मा सारे एको गांडो सब बोता पड़िया दिया रख दिया ये सब जा कहते माटीर माठ छण बतारे कि छण को बाणी रे बांधी आकु माटी लेपि आमे रंग करी काहे कि मन को बुझे दवा पाई शांति करबा पाई मूर्ति टी आज्ञा करिछु जे कथा न कहूची से की आशीर्वाद करिवो की बर दब अच्छा किए कोई एई न्याय रे मु कहूची जगन्नाथ बर देई परिवनी कि जे शिव मध्य बर देई परिवो ना काहे कि ना ये माने देवता न ये माने होचंती दिय आपण माने विचार करंतु ये माने होचंती दिय ये देवता नहती दिय अलगा देवता अलगा कला दिय देखी जिबालो सही ये देउलो रे दिय देवता नाही दिय देखी जिबालो सही देउलो रे दिय देवता नाही दिय देखी जिबालो सही रह मंदिर को जिबा मंदिर को जीवा सकाले उठिक मंदिर को जीवा मंदिर रे जे बसी छंती ये किए दियो देखिबा दियो दियो
ये देवता नु नुहति हां देउड़र जे अछंती से दियो दियो देवता के सही कथा टिके कह देवता के देवता बर दे ये बा दियो दियो कोठी बर दो देवता बर देबे देवता के टिके सु हां देवता की कला पिता माता ठारू बड़ देवता के माता ठारू बड़ देवता के आदि स्वर्ग राई जे नाही स्वर्ग राई जे नाही काई करी आसे सो पाए काशीना साकोरी आसे सो पाए काशीना आदि पदुतरी बाबाई এই বিপদু पिता माता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राइजे नाही ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟ ଏକାଶୀନା विपद तरिवा पाई ତାହେଲେ ବଡ଼ ଦେବତା କିଏ ଶୁଣିଲି ନା धनरे हां पिता माता को छाड़ी देला पर रे ये दुनिया रे देवता के हां कला पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप पितरी प्रतिमा करने पियंत सर्व देवता धन स्वर्ग ठारू आउरी महान होछंती एपे बुझिम ना जननी जन्मभूमि इष्ट ये खोगा गपी गरी अछि महाराष्ट्र स्वर्ग ठू आउरी ऊर्ध्वरे बापा स्वर्ग जाए किंतु महाराष्ट्र स्वर्ग ठू स्वर्ग ऊपर रे हां हां ना କାହିଁକି ଅଲଗା କରିଥିଲି ଚାଉଳ ନେଲେ काई को ना करू योग्य पुओ आसे जे भत्ता पैसा तो दे ए धन ठीक है क्या मता पैसा देना बापा माँ को तमे भिन्न कर तमे बापा हेलनी ना हां ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ 10 ଭାଷା ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଆମର ଝିଅ ଅଛି ପୁଅ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଅଲଗା पुओ को जन्म देइछ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି केते वर्ष हेलानी ପୁଅର ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି बागर हेलानी ତା ପୁଅ ବାବା ହେଇଛି हेइनी ए तमे जेमिति तम माँ बापा को अलगा कर देइछ पुओ जेतळे विवाह करिवो बहु जेतळे घर को आसीबो धनरे तमे सेई गुहाळ घर को जीवो सेई गुहाळ घर को तुमको रखिबे कला कर्म करिण फल पाई प्राणी ताव मोक्ष भुंजई प्राणी ताव मोक्ष भुंजई प्राणी ताव मोक्ष भुंजई से कर्मटा तमे करिछ बापा माँ जहाँ को स्थान स्वर्ग को ऊर्ध्वरे तमे से भली देवता को अलगा कर हां हां बस ठीक धन्यवाद केतरा भूल मागिउ ये बदमाश ना बस बस अनुताप कल बापा पालारे एक कथा अच्छी सब पाला हूँ शिक्षार माध्यम सब शिखार अच्छी धनरे बस कथाटा रहा कौटी ना एक वृक्ष त्रय शाखा फल चतुरी नहीं श्लोकटे डाकी वृक्ष गोटाए एक वृक्ष त्रय शाखा जार शाखा हूँ आज्ञा 3 नहीं एक वृक्ष त्रय शाखा
ए खंडा ये वृक्षटा तमे देखिछ हां अछि एक वृक्ष त्रय शाखा तीनटा शाखा है कि अरे ये बोझ र मानि गली एटा होची ओलुआ गछ काहे कि ना मु कहछि एक वृक्ष त्रय शाखा वृक्ष सिना एक तार शाखा उठे गया तीन ओलुआ गछ उठे तार तीनटा केला मानि गली धनरे खाली सेति की एक वृक्ष त्रय शाखा फल चत्वारी में बच चारि प्रकार फल से वृक्ष रे फलुछि रे बस मूर्ख बस बस नहीं मो कथाटा गोटे भल भाव बुझीचु ना मु कही एक वृक्ष त्रय शाखा फल चत्वारी में बच वृक्ष सिना एक शाखा सिना तीन फल फलुछि चारि प्रकार फल बाटुकुआ ताले ये वृक्ष किए गोटाए वृक्ष शाखा होची तीन फल फलुछि चारि प्रकार कि तू जो गछ कहू से गछ रे गोटे प्रकार फल पाइबो ना जो गछ लगेइबू से गछ रो गोटे प्रकार फल पाइबो ना आंब गछ लगेइबा ए आंब गछ रो आंब पाइबा ना आंब ना पाइबा बिजुली पाइबा संभव नहीं कारण जो गछ लगेइबा से फलटा पाइबा मु कहूची मु जो गछ कथा कहूची ये गछ रे कि चारि प्रकार फल फलिछि गंगा फूल फुटुछि गोटाए मात्र फूल फुटुछि हाँ ओहो सागुर गोटाए फूल फुटुछि नाइ से नुहे रे शुण शुण फूल सीना गोटाए फुटुछि ए बाबा बास फुटुछि छ प्रकार वासना कहलु जो फूल को आमे आनिबा मने करतु गोटा मल्ली फूल आनिबा मल्ली फूल गोटा प्रकार वासना नाही मु जो फूल कथा कहूची एथिरु 6 प्रकार वासना बाहु अरे हां हां तमे आनी जो कहलो सारे 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 डेलीवरी हैला पर जो फूल कसे मिले हम गाई छुआ देला उते फूल खसिला हां ताको बे फूल को मु एई फूल कथा आउ सुन ताले ये वृक्ष किए ये शाखा तीन किए चारि प्रकार फल को फूल गोटाए फुटुछि जार 6 प्रकार वासना नै आउ गाइबा को समय नै खाली कथा कहि रह ताले ये वृक्ष देखि आज्ञा सारा ओडिसा बुलिले गोटे स्थान रे की पाइबा पुरुषोत्तम धाम पुरी क्षेत्र को गले आमे से वृक्ष देखिबा कोठी आजि काली तो गां गंडा रे के मध्य हे गलानी एबे हे गलानी किंतु विशेष करी श्री मंदिर को मने करा जाऊ श्री मंदिर होची गोटाए वृक्ष जदि श्री मंदिर हला गोटाए वृक्ष मु कहि एक वृक्ष त्रय शाखा शाखा होची तीन ये शाखा किए ना जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तीन शाखा फल फलुछि चारि प्रकार जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तीन प्रकार ये चारि प्रकार फल प्रदान करूछ कौन ये चारि प्रकार फल धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल को प्रदान करूछंती जो जगन्नाथ बलभद्र फूल फुटुछि गोटाए फूल किए ना ठाकुरंकर कीर्ति रूपक पुष्प ठाकुरंकर कीर्ति रूपक पुष्प जहिरु निर्गत होछि आज्ञा षडवास 6 प्रकार वास ठाकुरंकर कीर्ति रूपक पुष्परु षडवासना 6 प्रकार गंध बाहरुछि ये 6 प्रकार गंध किए महाप्रसाद महाप्रसाद अभड़ा अबढ़ा
निर्माल्य कैवल्य ଆଜ୍ଞା ଅଭଡ଼ା ଆଉ ଅଭଡ଼ା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି हाँ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ କୁହନ୍ତି आज्ञा ହଁ ଆଜ୍ଞା 6 ପ୍ରକାର ଟିକେ ଆମକୁ महाप्रसाद महाप्रसाद ପ୍ରସାଦ अलगा ଅଲଗା निर्माल्य अलगा कैवल्य अलगा हाँ शेष समय धन से जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल को प्रदान करी समस्त मंगल विधान करंतु धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल को प्रदान करंतु धन धान्य कप लक्ष्मी भंडार को पूर्ण रखंतु बोल सब आनंद कबाब ये नीलाचल कालिया षंढ नीलाचल कालिया षंढ रे जे होची नीलाचल रो षंढ ये किए हां ये नीलाचल कालिया षंढ আজি मते जहा कोला रे नीलाचल कालिया षंढ আজি মতে যাহা কলারে নীলাচল কালিয়া ষণ্ঢ আজি मते যাহা কলারে নীলাচল কালিয়া ষণ্ঢ दुख देला पछे दुख देला নাহি দুঃখ দেলা পথে সুখ দেলা নাহি दुख देला पछे दुख देला नहीं সুখ দেলা নাহি ये तो कंधाई মারি দেলা রে নীলাচল কালিয়া ষণ্ঢ আজি मते जहा कोला रे नीलाचल जय कृष्ण दीन बंधु नव जल धर মতে যাহা কলারে অগ্রাহী বন্দন নাথ করুণা সাগর আজি মতে যাহা কলারে দিন জল তারিবারু নাম দিন বন্ধু আজি মতে কলারে কৃপার সাগর যেনু নাম কৃপা সিন্ধু আজি মতে যাহা কলারে পুরা সুর বধিবারু নাম সমুরারি আজি মতে যাহা কলারে সংসাসুর বধিবারু নাম সকংসারী আজি মতে যাহা কলারে নীলাচল কালিয়া ষণ্ঢ ভক্তাধীন ভবগ্রাহী ভগতক প্রাণ আরে আজি মতে যাহা কলারে ভক্ত লাগি জগত প্রভু সহু দুঃখ ক্ষণ হৌ হৌ যাহা কলারে নীলাচল কালিয়া ষণ্ঢ আজি মতে যাহা কলারে নীলাচল কালিয়া କଣ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଓଳେଇ ଦଉ ମାଛର କାଟି କଣ କହିଲା ନୂଆ ଏକ ନମ୍ବର ପୁରୁଣା ରତି ଆଉ କଣ ହଉଛି ଇଚିଡ଼ି ମିଚିଡ଼ି ଧାଇଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି କେତାଗଳି ତା ସତବହୁଙ୍କର ସତଦବସ୍ଥା ଶାନ୍ତ କଲେ ଇଲା ହାତୀ ତଳ ହଜିଲା ଘରେ ଥିଲା ସତା ଅଲି ପତା ଧୂଆଁ ପୁତା ରଥି ବାବୁ ଇଏ ପାଲା ଥିଲା ସମୟ ଥିଲା
ये पाला होउथिला ढग ढमाली चालुथिला मते लगे ये बे ये पाला आउ चालु हां हाँ ना बस मुझे भी जाने तुमको कहीं कौन से तमें कौन करी थी से कहीं कौन से क्या सागर खालो को थाली तो ही अपने काट करो तोरी भैया के तो का पुणे जी भी काट करो पूर्व कालिया पाला में जो माने पुराना गायक थिले आपण हाँ घनश्याम नायक कहतु हाँ कानपत्री कहतु आपणकर हरिहर नाथ शर्मा कहतु जगन्नाथ बेहरा कहतु परमानंद शरण कहतु ये जो पुराना प्रथा थिला सेतबले ढग ढमाली जाक सब चालू किंतु बर्तमान आमे ये जुगर जो पाला वाला होते सस्ता वाला आज्ञा शुणु आपण सत कथा कहते मुझे कहबी टे किंतु बर्तमान आम जो पाला वाला बाहरी आम हूँ सस्ता वाला कौन कहतु कहीं मैं कथा कहूचे खांद चंपू चौपदी पड़ोसी पालार अच्छी पुराणा प्रथा बर्तमान उठीगला खटू ना गायक बर्तमान ये माने कौन कहलो बिजनेस धर्मी हो गला पाला आम आईचु 4 घंटा पाला गाइबू आमर तो व्यवसाय ये कथा कहिक मजा मजा कथा कहबू केवल गप शुणेबू शुणेकरी 2 पैसा देकर आपण पिला परिवार प्रतिपोषण कर ये हूँ आज पाला किंतु सेतबले सी जो पालाकार मान थिले पाद को 100 जुआर सी पाला वाला ओडिशा रे के जन्म हेबे ना बड़ कथा को आमको तुलना कले सहित नख कोण को आम सामान हो पार एबे जो पीढ़ीर गायक अच्छा आपण कहे जी सनातन दास आपणकर जेल बसीगला ये से उपाध्याय उपाध्याय कृष्ण उपाध्याय नृसिंह चरण होता होता महोदय आउ जने थिले साहू प्रभात साहू गायक ये भली गायक आ जन्म हेबेनी किंतु से गले होता जेल रे बर्तमान नहीं तेणु बर्तमान है व्यवसाय भित्तिक पाला केमिति आपण मानकू फसाई मजाई आपण पैसा टा आम आदाय सत बस तेणु से कथा कह रति जो झगड़ मारी गाँछु ये पूर्व थिला मुझे जो शिखुली आम सारे जो आसती शिखेवाई से आखड़ा की संगीत को शिक्षा दि जाऊला मु हसे मोर मन पड़ू मु हसे कह कौन हसुच मु कहि सारे ये एमती कथा कहले मत तो मंचरिक हस लगे मु हसीदेवी दर्शक हसिया सब से मु हसी तेणु पाला आदि गला व्यवसाय भित्तिक तेणु सी सब कथा बर्तमान ना कथा रहा कौटी मो पद हजेल पद टिके दियो आज मते जहा कला रे नीलाचल प्रिया मुझे मानव हृदय कथारे मोर ओली आज मते जहा कला रे अनुकूल धन बाबू बेगे आसुचरी आज मते जहा कला रे नीलाचल प्रिया अनुकूल धन जानू विलंब होइला आज मते जहा कला रे विषय वस्तुरे बाबू मानस बलिला आज मते जहा कला रे भाल माउसी मोर जेते अछ मेली आज मते जहा कला रे चपरे जेते बहुल हुड़ी आज मते जहा कला रे पंडित मान कपासे रहिला मोरी आज मते जहा कला रे हरि
ହରିବୋଲ ଶବଦରେ ପଡ଼ିବ ଉଛୁଳି ଆଜି ମତେ ଯାହା କଲାରେ ସଭାଗର ନିକଟ ପୁନର୍ବାର ଆଜି ମତେ ଯାହା କଲାରେ ହରିବୋଲ ଦେବେ ସିନା ଚାଲେ ଆଜି ମତେ ଯାହା କଲାରେ ମାଉସୀ ମୋର ଯେତେ ଅର୍ଥ ମିଳେ ଆଜି ମତେ ଯାହା କଲାରେ ହରିବୋଲ ସଙ୍ଗେ ମାଗ ଥିବ ହୁଳ ହୁଳି ଆଜି ମତେ ଯାହା କଲାରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ରାଖ କହି ନେବ ନାହିଁ ଆଜି ମତେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ତୁମ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମତେ ଯାହା କଲାରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧରି ଯେତେ ଦୂର ଯାଏ ଆଜି ମତେ ଯାହା କଲାରେ ଓ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମତ୍ୟା ଦୋଷ ଛାଡ଼ି ନ ପଳାଏ ଆଜି ମତେ ଯାହା କଲାରେ ନୀଳାଚଳ ପାଇ ଆସନ୍ଦ ଆଜି ମତେ ଯାହା କଲାରେ ନୀଳାଚଳ नारायण सर्वकाल मंगल विधान करी समस्त अरिष्ट कष्ट पूर्ण करंतु धन धान्य गोपलक्ष्मी भंडार को पूर्ण रखंतु भविष्य जीवन जादुल्यमान हेउ गोल सर्वे आनंद कबा निश्चित नारायण मनोवांछा पूर्ण करिवे कौन को पचारि करबे बस जा हाँ 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 रो चतुर्थ तब कहीं रह ना लेकिन कांता बदली राज्य राजा देह ठंडा हो जाऊँ कह करवा अभ्यास पड़ी आम जोड़ी मुड़िया पाला हम कथा ये कष्ट सामान्य समवेत सज्जन मंडली मातृस्थानीय भगिनीस्थानीय माँ भौणी सस्नेही कुना कुनी पुओ झील माँ माने द्वितीय पर्याय नहीं तृतीय पर्याय की पहुंचले विषय वस्तुर आरंभ ए विषय वस्तुर आरंभ रे मु आपण मानक पई बड़ा सुंदर विषय के रखी नहीं हाँ कौन भल विषय अच्छी नमस्ते नमस्ते दर्शक बंधु नमस्ते आगे आपण मानक निकटरे डाक काय कलाकार आपण मानक परिवेशन करी आपण मानक संतुष्ट करबा पई आपण मानक दरबार रे मध्य मौजूद आपण मानक महाभारत भागवत रामायण पुराण शास्त्र एमिति परिवेशन करी आपण मानक संतुष्ट करबा पई एबे मध्य आपण मानक दरबार रे मौजूद लोहा जुदा कर दिल्ली का सजाव रखा जी हाजी हाजी तरीके सभी दुनियादार देखो जी ये मेरे कलाकार दर्शक बंधु फूल सहित भवर जैसे जैसे प्यार करते हूँ कलाकार सहित दर्शक ऐसे ऐसे ही प्यार करते हूँ आसंदा देखते पारे सुनते पारे सुनते पारे एया को देने जाई रानी हो ना ना खाली दारू पानी आगे अपन मानक पई एक सुंदर विषय वस्तु आमार भगवरिता समस्त जानिबा सुनिला बळी विषय वस्तु कवि छाड़ा को छी लुंगी की आल जीवा टुंगी की
ବସ ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରୀ ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ସିଏ ବୁଲୁ ଏବେ ନୂଆ ବହି ପାଲାର ନୂଆ କିଛି ନାହିଁ ରେ ସବୁ ଇଏ ପୁରୁଣା ଟମାଟି ଇଏ ହଉଛି ପୁରୁଣା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଏଠି ନୂଆ କୋଉଠୁ ଆସିବ ସବୁ ଯାକ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ସବୁ ସମୟରେ ବି ସେ ନୂଆ ନା କାଲି ଧନ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଯିବାନି ପାଲାକୁ କାଲି ସେଇଠି ହବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଠି ନୂଆ ବହି ହବ ରହ କାଲି କାଲି ସେଇଠି ନୂଆ ବହି ହବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା କଥା ସେଇଠି କାଲି ହବ ରହ ରହ এই ওড়িশা সরকার যদি নথান্তে ইয়ে পাল্লা বালা এতবেলু মরি সারন্তে এটা সত্য পাল্লা সাহিত্য ধীরে 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 যেতবে বিলুপ্ত হওয়া যাচ্ছি তাকে পুଣି ঊর্ধ্বমুখী করা হ্যাঁ সরকার বিভিন্ন প্রকার প্রোৎসাহন রাশি যোগাই দৌঁছেন এথর জানিছ না যে 1200 টঙ্কিয়া ভত্তা পাউলে এথর 2000 পাইবে रह 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 मो माँ माने आपण माने जो माने 500 टंका पाउथिले आपण माने 1000 टंका पाइबे जो माने 700 टंका पाउथिले से माने 1200 टंका पाइबे जो माने 900 टंका पाउथिले 80 वर्ष ऊर्ध्व 1400 टंका पाइबे कलाकार भत्ता मध्य डबल हेछि जदि सरकार नथान्ते ओडिशा सरकार जदि नथान्ता नवीन पट्टनायक जदि नथान्ते ताले ये कला संपूर्ण भाव में विलुप्त हो जाए अरे विषय वस्तु मुझे खराब कथा कहूँ ये अवनत कला जिते कलाटा निम्नगामी हो कला को पुणी करने सरकार प्रयास कर गंगा गोटे कथा कहलु मु कहीं कथा तो कहनी ये भत्ता नापी जो कलाकार माने बिल्कुल बाट चली पारना बापा नैलु एमती चलुं सी भी आसिकी संघार की जोग दे भत्ता पाइबे अण कलाकार कौटी केमती पाइले तुम जान जी राजनीति क्षेत्र से जाने केमिति ना ब्लॉक को टार्गेट आसला 200 कलाकार को दिया किंतु सेठी देखागला ना ना मुझे कथा कहूनी टार्गेटा फिलअप हो पार 280 200 लोक देवे 150 है 125 है कौन करेंगे टार्गेट फिलअप करने पड़ो तेणु यही क्षेत्र में कि आगर इलेक्शन भोट पाइबे ना नहीं तेणु अण कलाकार बहुत से समय की पाई कि आम जो कलाकार गंगा मुझे पाई जानी ना डायरेक्ट ओडिशा रु बर्तमान सुधा पेनसन पाऊँ डायरेक्ट पाऊँ से मु परिश्रम करी भुवनेश्वर पर्यंत दौड़िक जाइए फर्म फिलअप करके इंटरव्यू देकी सक्सेस हबार मत भत्ता दिगला किंतु आम पर इलेक्शन पूर्व जो मैंने पाइले से माने कौन सेमती है कि प्रत्येक ब्लॉक रु पाई ब्लॉक रे जो माने अछंती उच्च पदस्थ अधिकारी माने ताकर निजर किछ लोक अछंती जहा को से कर दै छंती तेणु अण कलाकार सेठी पाई हां विषय वस्तु आरंभ होईछि तू बाइगन गछ न भत्ता खाइबू बस 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 हाँ आओ बस बस बसिले बसिला कहि कथाटा कहि तापर केते मिली रे हे आ मुंड खराब अछि आ बही का हेई सारलानी हां बुआ विषय वस्तु आरंभ कर साइलेनी
মনে পড়ুনি তোমার হ্যাঁ বইবা ডাক হইছালি আরিয়াটি ডাকি দেই সারিছি কথাটা দীপদ কহিদেলি তারপরে বিষয়বস্তুটাকে আরম্ভ করিবা হে মোর জ্ঞানী মণ্ডলী মো জ্ঞানী বাপা জ্ঞানী মামা আপন মানে লক্ষ্য দেবে কান্তাবতী কটকর রাজা হউছন্তি কিଏ না শিক্ষিত ধ্বজ ভক্ত ভগবানর কথা কହୁଛି ধন রাজা শিক্ষিত ধ্বজ জ্ঞানী সত্যবাদী ধার্মিক প্রবর মহাদাতা মহা তেজামর কেজিয়া নাই এমটিয়া রাজা ଥିଲେ শিক্ষিত ধ্বজ ধনরে এতে গোটাଏ গুণର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ এতে বড় ধনী ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦିନେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ନଥିଲା ଧନ ଗର୍ବ କିମ୍ବା ଏ ଶାସନାଭିମାନ ये खाली एनिके सडन बाजिबो आउ धनर गर्व नथिला शासनर अभिमान नथिला धन गर्व किंवा शासनाभिमान नथिला उपति हृदय दान धर्म यज्ञ करुथिले नीति नर बर भक्त पवित्र हृदय रे दान धर्म कार्य करि चलिथिले राजा शिक्षित ध्वज धनरे समस्त सुख स्वच्छंदर अधिकारी हला परे घटनाटा हेछि को गोटाए कथा त उणा होई गोटिए कथा उणा हे गला सब ठीक हे गला कोन गोटाए कथा उणा 6 थर यज्ञ करि सारलेनी 6 टा अश्वमेध यज्ञ करि सारि छन्ति राजा तथापि आशा तांकर पूर्ण नाही अरे आजिकल इंदिरा आवास अच्छी नाई प्रधानमंत्री आवास योजना आगरू थिला इंदिरा आवास बर्तमान प्रधानमंत्री आवास सर्व सुखे थाई एक सुख पाए सर्व सुखे सर्व सुखे थाई एक सुख पाई झड़ी होउथिले नीति कौन से कथा ना किपरि देखिबे नर नारायण कमनीय सौम्य मूर्ति नर नारायण कर पद पंकज दर्शन करिवार राजांक मन मध्य रे आज बारंबार उंकी मारुथिला 6 थर अश्वमेध यज्ञ करी मध्य विफल होइछन्ति ए धन बड़ पुओ को दिने पाखु को डाकिले नृपति
ବିଫଳ ହେଇ ସାରିବା ପରେ ଦିନେ ରାଜା ବଡ ପୁଅ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଧନରେ 6 ଥର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଇଗଲି ଏ ଧନ ପୁଅ ହିସାବରେ ତୋର କିଛି ନା କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତୁ ଟିକେ ମତେ ନରନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରେଇଦେ ଟିକେ ନରନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରେଇଦେ ଧନ हे জ্ঞানী मंडली पुओ झील प्रति बाप माँ जमी आज्ञा किसी ना किसी कर्तव्य अच्छी नहीं छोटू बड़ कर पाठ पढ़े समाज जड़े बड़ मनीष करने प्रकार कष्ट को बहन कर पुओ झील प्रति कर्तव्य पुओ झील बापा माँ प्रति किसी ना किसी कर्तव्य नहीं केतोटी कर्तव्य आज्ञा तीन गोटी कर्तव्य पिता माता प्रति पुत्रंकर तीन कर्तव्य कौन तीन कर्तव्य जीवत्व वाक्य करना हे भूरी भोजन पिंड दाने कथा बुझीपारे तो जीवत्व वाक्य करना पिता माता प्रति पुत्रर तीन कर्तव्य भाई मैंने टिके मन देकर शुणु तीनटा कर्तव्य आमको बापा माँ प्रति रही जीवत्व वाक्य करना पिता माता जीवित थिबा अवस्था पिता माता कथा को पालन करने पुत्रर प्रथम कर्तव्य जीवत्व वाक्य करना मृता है भूरी भोजन पिता माता मरी जीवा परे ज्ञाति वर्ग मान को आमंत्रित करी भूरी भोजन दबा पुत्रर द्वितीय कर्तव्य तृतीय कर्तव्य गया या पिंड दाने गया भली क्षेत्र रे पिता माता पिंड दान दबा पुत्रर होउछि मा तृतीय कर्तव्य कौन करती हाँ छाड़ दे जो बापा मां बचुथला अवस्था मु केतो लेको खाया जदी 500 देबी 1000 देबी 1.5 देबी देखियो देखो मु ता आगुरे बापा मां छिला अवस्था रे बचुथला अवस्था रे मु गामवासी लगी खाया करबी बस कहबो कथाटा कहबो मु टिके आगु पळे जाय तापर रह धन बापा माँ प्रति पुत्र मानकर तीनोटी कर्तव्य जीवत्व वाक्य करना मृता हे भूरी भोजन गया पिंड दाने पुत्र से पुत्रता पिता माता प्रति तीन कर्तव्य अच्छा ए गंगा ये समाज रे आबे जते सब पुओ झे माने अछन ए भले करो केते प्रकार पुओ देखा जानती जानी ये समाज रे केते प्रकार पुओ देखा नहीं हां कोनाई केते दिन मो सामने पल्ला गई जानी तीन प्रकार पुओ छन गोटा हेउ उत्तम गोटा हेउ मध्यम गोटा हेउ अधम 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 उत्तम किए मध्यम किए अधम किए काली किए सुन सेठी दरकार नहीं सुन रह उत्तम को क्या कहबा ना बापा न कहवा पूर्वर बापांकर मनर भाव को बुझी पुत्र कार्य की परिणत करे सी हूँ उत्तम जेकोसी कार्य बापा न कहवा पूर्वर बापांकर मनोभाव को जानी जो पुओ कार्य रे परिणत करे सी उत्तम मध्यम बापा कहिला परे जो पुओ ताकू कार्य रे के लगाए सी होची मध्यम अधम बार बार कहिला परे जो पुओ कार्य रे के परिणत न करे अधम धन काहे कि मैं कथा कहिली ना राजा शिखी खोज
ତାମ୍ରଧ୍ୱଜକୁ ଡାକିଲେ ପାଖକୁ କହିଲେ ବାପାରେ ଆଜ୍ଞା 6 ଥର ମୁଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ବିଫଳ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି ନରନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିଲି ପୁଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ତୋତେ ଏତିକି କହୁଛି ତୁ ଟିକେ ମତେ ନରନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିଚାର କଲେ ସେଦିନ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଗ୍ନିସ୍ଥାନୀୟ ମା ଭୂମି ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ଇଏ କୋଉ ଧରଣର ପୁଅ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଅଧମ 3 ପ୍ରକାର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଏ 3 ପ୍ରକାର ଭିତରୁ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ କୋଉ ପ୍ରକାର ପୁଅ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ ବିଚାର କଲେ ସେଦିନ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ପୁଅ ସେଦିନ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭାଇ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ନାଇଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ସେଦିନ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ପିତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ କୋଣାର୍କ ଛୁଇଁ ମାରି ସାରିବା ପରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କଲେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ପିତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେ ନିଜର ମାର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ପୁଅ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଏତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରଖିପାରିବି ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବି ସେଦିନ ପରଶୁରାମ କଥାଟାକୁ ଟିକେ କହିଛି କଥାରେ କହିବି ପରଶୁରାମ ମାର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେଲେ ବାପା ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା ଯମଦଗ୍ନି ଦିନେ ତର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ତର୍ପଣ କଲାବେଳେ ଅଞ୍ଜଳିରେ ଜଳ ଢାଳି ଦଉଥିଲେ କିଏ ନା ରେଣୁକା ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ରେଣୁକା ଆକାଶ ପଥରେ ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବ ଆଜ୍ଞା ଉଡି ଯାଉଛି ରଥଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା ଅଞ୍ଜଳି ଜଳ ଭିତରେ ରେଣୁକା ଟିକେ ଉପରକୁ ଚାଲିଦେଲେ ଅଞ୍ଜଳିର ଜଳଟା ନ ପଡିକି ଆଜ୍ଞା ତଳେ ପଡିଗଲା କ୍ରୋଧରେ କି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇ ଉଠିଲେ ସେଦିନ ଋଷି ଯମଦଗ୍ନି କହିଲେ ଇଏ ରେଣୁକା ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବକୁ ଦେଖି ବଳ ହେଇକିରି ମୋ ଅଞ୍ଜଳିରେ ଜଳ ଦେଇ ପାରିଲାନି ଫେରିଗଲେ ସେଦିନ ଗୃହକୁ ଡାକିଲେ 5 ପୁଅଙ୍କୁ ଯମଦଗ୍ନି ନିଜର 5 ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକିଲେ 5 ପୁଅଙ୍କର ନାଁଟା ଜାଣିଛ ନା ପୁରାଣ ପଢିଛୁ ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ଋଷି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର 5 ପୁଅ ହଉଛି କଣ ପରଶୁରାମ ହଉଛି ସାନ ଆଗେ କିଏ ହଳଧର ନୀଳସେନ କଣ ଲେଖୁଛୁ ନୀଳସେନ ये 5 पुओं पाखକୁ ଡାକିଲେ 5 ପୁଅଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିକିରି କହିଲେ ଧନରେ ମୁଁ ହଉଛି ତମ ବାପା ବାପାର କଥାକୁ ପାଳନ କରିବା ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ନ ରଖିକି କାହା କଥା ରଖିବ ବାପା କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିବୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ତମ ମା ରେଣୁକାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟି ମନା କରିଦେଲେ 4 ପୁଅ କହିଲେ ଏଟା କି ଅସମ୍ଭବ କଥା ମା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ କାଟିକିରି ମାତୃ ହତ୍ୟା କରିବୁ ହେଇପାରିବନି ମନା କରିଦେଲେ ଶେଷରେ ଯମଦଗ୍ନି ଡାକିଲେ ପରଶୁରାମ ସାନ ପୁଅ ପରଶୁରାମ ଡାକିଲେ ପରଶୁ ଆସିଲୁ କହିଲା ଧନ ମୁଁ ହଉଛି ତମର ବାପା ମୋ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବା ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା କହିବି କରିବ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଏଇଆ ତମେ ତମ ମା ରେଣୁକାର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ସେଦିନ
परशुराम माँ रेणुकार मुंड को बापा कथा की काटिदेला अत्यंत प्रीत हो गले ऋषि जमदग्नि बोले परशुरे मु आज तो ऊपर प्रीत तो ऊपर खुशी है जहाँ वर मागिबा कथा माँ के मुझे हे मोर ज्ञानी मंडली से दिन परशुराम बोले पिता आप सत्य कले मुझे मागिबी कारण सत्य कौन करी जहाँ मागिबू मु देवी परशुराम से दिन सत्य करैले जमदग्नि को मागिले कौन मागिले बोले हे पिता आपण को निर्देश पाई जो मार मुंड को मु काटी जाई छी से मां मोर पुनर्बार बंची उठो बाबा जो मार मुंड को काटी दी सेई मां फेर बंची हे मोर ज्ञानी मंडली चिंता कले से दिन आपणकर ताम्र ध्वज कहले मु भी सेमती गोटे पुओ मो बापा सामान्य कथा पूर्ण कर नर नारायण दर्शन टे निश्चय करी बाहरी सैन्य साथी धरी ना आपणकर ताम्र ध्वज सीमित सैन्य सीमित सैन्य संगते ताम्र ध्वज चलिले बनस्ते रथ गज हय शब्दे द्रुमालय प्रकम्पित हेला धन ये विषय वस्तु कोठी जानिछु देवी भागवत सहजिया कथा नुहरे पुओ चली आज ताम्र ध्वज अश्व मानकर पाद शब्दरे तापु शब्दरे वन प्रदेश खाली प्रकम्पित हवा चली युवराज ताम्र ध्वज तोरा बंधुर पथरे जमारू आगु को जीव दरकार हो हाल धोधा कर ये अश्व मानकर पाद शब्द जो शुभिला मृग मृगणी मान सब चलुले कान कि बाजिला मृग मृगणी मन